जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा आज टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी संपूर्ण देखि सुचिंतित मतामत दिंतु। जो मैंने चैनल को प्रथम कर सब्सक्राइब करूँ एवं आसुवा बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल प्रत्येक नूतन भिडियोर नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथम पाइपर। तेज आसतु नजर पकईवा आज प्रमुख खबर गुड़िक आज प्रथम खबर बेआईन बाली चालाण करुवा दुई ट्राक्टर को जबत कर थाना को आनी नहीं एक मामला रुजु कर चालक दुई को गिरफ्त कर मरड़ा पुलिस मिलता सूचना अनुसार मरड़ा थाना अधीन बड़मुंडाबणी जांभीरा नदी बेआईन बाली उत्तोलन होता संपर्क में विशेष सूत्रु खबर पाई थाना अधिकारी सुमित कुमार सोरेन को निर्देश क्रमे गुरुवार अपराह सब इन्स्पेक्टर निवेदिता नायक एवं चित्रोड़ा फांडी अधिकारी भीमसेन मल्लिक चढ़ाऊ कर बड़फेरा रास्ता दे चोरा बाली चालाण करुवा दुई बाली बोझे ट्राक्टर को जबत कर थाना को आनी एने मरड़ा थाना एक मामला रुजु होती गोटे नंबर विहीन ट्राक्टर जार चालक बड़फेरा ग्रामर स्वर्गत नायिका हेम्ब्रम पुओ राम हेम्ब्रम बयस 34 वर्ष और अन्य गोटे ट्राक्टर ओडी 11AH 7049 नंबर विशिष्ट जार चालक प्रताप चंद्र ग्रामर स्वर्गत गणेश्वर मुखी पुओ जितेन्द्र मुखी बयस 30 वर्ष को पुलिस गिरफ्त कर अधिक तदंत जारी रखी। परवर्ती खबर बड़साई ब्लॉक स्वर्गत माणतीरी बजार में बुधवार घटी सिरी दुर्घटना आहतों मध्य जनकर चिकित्साधीन अवस्था मृत्यु घटी। मृतक जनक हेले देउलिया ग्रामर रणजित साहू बयस 55 वर्ष। रणजित परोपकारी और दयालु स्वभावर व्यक्ति थे। दुर्घटना स्थल में बाइक रु तले पड़ा जड़े व्यक्ति को रणजित उठाऊा बेले अन्य एक बाइक आसी धक्का देता। मृत्यु खबर देउलिया अंचल शोकर छाया खेली। परवर्ती खबर सुलियापदा थाना अधीन पथरनेसा ग्रामर जड़े नाबालक अपहरण नहीं थाना लिखित अभियोग मिलता सूचना मुताबक सुलियापदा थाना महाबिला पंचायत अंतर्गत पथरनेसा ग्रामर अविनाश मुर्मू बयस 17 वर्ष 3 तारिख में अपराह घर बाहरी कुआड़े चली जाते। तेज घर लोके बहुत खोजाखोजी करते अविनाशर कौन सन्धान न मिलवर शेष में बापा मधुसूदन मुर्मू निरुपाय हो बुधवार सन्धार पुओ निखोज थिबा नहीं थाना एक लिखित अभियोग करथिले। पुलिस अपहरण जनित एक मामला रुजु करी घटनार तदंत जारी रखिथिबा थाना अधिकारी सत्यनारायण बल प्रकाश करछन्ती। अविनाश चलित वर्ष माट्रिक परीक्षा देइथिबा बेले किछि दिन तले बालेश्वर सांग घर को जाई 3 दिन पर घर को एकुटिया फेरी आसथिले। एथर घर बाहरी जाई आउ न फेरिबार परिवार लोके चिंता प्रकट करछन्ती। परवर्ती खबर एसडीजेएम उदुला अनुराग देहुरी एक चेक बाउंस मामलार संपृक्त व्यक्ति को 6 मास कारादंड शुणाई। कप्तिपदा फुलबाड़िया अंचल अभियुक्त विश्वनाथ बेहेरा को 2,64,208 टंका सह 6 मास जेल दंड सहित जरिमाना अनादेय बाबद को अधिक 3 मास जेल दंड पाई राय उल्लेख कर अभियुक्त विश्वनाथ बेहेरा मयूरभंज सेंट्राल कोऑपरेटिव बैंक उदला शाखार 21/2017 मसीह 50,000 MTNL लोन नहीं मात्र नियमित टंका परिशोध न करिबारु तत्कालीन बैंक मैनेजर टंका मागिबारु अभियुक्त 21/2018 अगस्ट मासरे 1,62,091 टंकार एक चेक प्रदान करथिले। उक्त चेक बैंक रे डिपोजिट हेबा परे ताहा बाउंस हो जाइथिला, जहाकु नै बैंक रो मैनेजर एसडीजेएम उदलांक कोर्ट रे एक मकद्दमा आगत कराइथिला। एही मामला को सरकार पक्षरु रजत कुमार महापात्र मामला लड़ुवा बेले प्रतिपक्ष डी परिडा मामला लड़ुले। परवर्ती खबर पड़ोशी राज्य झारखंड आसथिबा जन 14 वर्ष नाबालिका को राजगंज पुलिस उद्धार करछि। पुरुलियार स्वर्गत मोहम्मद रमीजर झील होउचंती मुस्कान बयस 14 वर्ष। पिलादिन बापा को हराई भाउजों पाखरे रही आसुथिले। तेबे पाठ पढ़िबार वंचित हो पिलादिन घर काम नियोजित थिबा नाबालिका को तांको भाउज अधिकांश समय खाइबाकू न देई पिटामरा करुथिले। समय समय तांको भाउज निआचेक देउथिबा मुस्कान पुलिस निकट में प्रकाश करछि। भाउजों को अत्याचार सही न पारी मुस्कान लुचि घर पलाई आसथिला। पुरुलियारू ट्रेन जोगे खड़गपुर एवं परे राजघाट आसी तंबाखोरी गाँव में पहुंचीला। तंबाखोरी गाँव रे जने व्यक्ति घर को जाई खाइबाकू मागिबा सहित आश्रय मागिथिला। अपरिचित जने नाबालिका को घरे रखिबा पूर्वरु अमरदा पुलिस को सूचना देते। अमरदा पुलिस एएसआई निशिकांत सामल घटनास्थल पहुंची नाबालिका को उद्धार करने सहित बारिपदा सहित CWC रे रखा प्रकाश। परवर्ती खबर मयूरभंज जिला अंतर्गत उदला स्थित चक्रधरपुर माहिली साईर संगठित हत्या मामला रे विचार करी उदलार अतिरिक्त जिला जज प्रदीप कुमार बेहेरा
ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁଅକୁ ଆଜୀବନ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା 50,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଅନାଦାୟରେ ତାଙ୍କୁ 1 ବର୍ଷ ଅଧିକ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ କପ୍ତିପଦା ଥାନା ଚକ୍ରଧରପୁର ମାହାଲି ସାହିର ଭୁଣ୍ଡା ମାହାଲି 40 ବର୍ଷ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ବତୀ ମାହାଲି ନିଜ ବାପା ନଗେନ୍ଦ୍ର ମାହାଲି 56 ବର୍ଷ ଏବଂ ଭାଇ ଭରତ ମାହାଲିଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। 4 ଦିନ ପରେ ବାପା ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣା ମୁତାବକ 2021 ଅଗଷ୍ଟ 18 ତାରିଖରେ ନଗେନ୍ଦ୍ର ମାହାଲି ପୁଅମାନଙ୍କ ସହ ନିକଟସ୍ଥ ହାଟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଲଙ୍କାକୁ ନେଇ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା ହେବା ପରେ ଭାଇ ଭାଉଜ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ। ହାଟରୁ ଫେରି ବାପା ନଗେନ୍ଦ୍ର ଓ ପୁଅ ଭରତ ସହ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ପରେ ପୁଅ ଭୁଣ୍ଡା ଏକ ଟାଙ୍ଗିଆ ଆଣି ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଭାଇ ଭରତ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ବାପା ନଗେନ୍ଦ୍ର ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଉଦଳା ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବଂ ପରେ ବାରିପଦା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଅଗଷ୍ଟ 22 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। କପ୍ତିପଦା ପୁଲିସ ଭରତର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଭୁଣ୍ଡା ମାହାଲି ଓ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। 24 ଜଣ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ 22ଟି ଦସ୍ତାବିଜ ଆଧାରରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରାଜଜ ପାର୍ବତୀକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ ଖଲାସ କରିଦେଇଥିବା ବେଳେ ଭୁଣ୍ଡାକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଆଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅତିରିକ୍ତ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟର ଲୀଲାଶ କୁମାର ଜେନା, ବାରିପଦାର ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଧୁଭୂଷଣ ମହାନ୍ତି ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ପକ୍ଷରୁ A.K. ବେହେରା ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବୈଶିଙ୍ଗା ମାଣୁତିରେ ରାସ୍ତାରେ ମୋହନପୁରଠାରେ ଏକ ଷଣ୍ଢକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। କ୍ଷୀରପଦା ଗ୍ରାମର ନେତ୍ରାନନ୍ଦ ସିଂଙ୍କ ପୁଅ ତପନ ସିଂ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ବୈଶିଙ୍ଗା ଦିଗରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ମୋହନପୁର ନିକଟରେ ଏକ ଷଣ୍ଢ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବାର ଜାଣି ନ ପାରି ତା ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନାକୁ ଫୋନ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ପୁଲିସ ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ତପନକୁ ବୈଶିଙ୍ଗା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ତପନ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରଞ୍ଜା ଅବକାରୀ ନିରୀକ୍ଷକ ଜୟନ୍ତୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ 3ଗୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 6,800 କେଜି ପଚ ଏବଂ 480 ଲିଟର ମହୁଲି ମଦ ଜବତ କରି ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ବ୍ଲକର କୁଳପୋଷି ପଞ୍ଚାୟତର ଜରାସାହି, ମାଝିସାହି ଏବଂ ଦରି ପଞ୍ଚାୟତର ଦେଓଗାଁ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ନାଳ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମହୁଲି ମଦ ରନ୍ଧା ଯାଉଥିବାର ଖବର ପାଇଥିଲେ। ଚଢ଼ାଉ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପଚଭର୍ତ୍ତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡ୍ରମ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାଟି ତଳୁ ବାହାର କରି ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଚଢ଼ାଉରେ କରଞ୍ଜିଆ OIC ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା OIC ଭାରତୀ ନାୟକ, ସୁକ୍ରୁଳି OIC ମୋନାଲିସା ସାମଲ ଏବଂ ଅବକାରୀ ବଳ ସାମିଲ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବନଖଣ୍ଡ ଏବଂ ମଣନ୍ଦା ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧୀନ ବିଧୁଭଣ୍ଡାର ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଭାଲୁ କାମୁଡ଼ାରେ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଖୋଡ଼ମ୍ବେଡ଼ା ଗାଁର ଚରଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଦଶରଥ ପାତ୍ର ବୟସ 55 ବର୍ଷ ସକାଳୁ ଗାଁ ସନ୍ନିକଟ ବିଧୁଭଣ୍ଡାର ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଜାଳେଣୀ କାଠ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। କାଠ ସଂଗ୍ରହ ବେଳେ ଦଶରଥ ଅଚାନକ ଏକ ବଣୁଆ ଭାଲୁ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲୀ ଭାଲୁଟି ଦଶରଥଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ତାଙ୍କ ପିଠି, ଛାତି, ବାମ ଗୋଡ଼ ଏବଂ ପାପୁଲିକୁ ବିଦାରି ଗୁରୁତର କରି ପକାଇଥିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଗୁରୁତର ଦଶରଥଙ୍କୁ ବିଷୋଇ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବାରୁ ବାରିପଦାସ୍ଥ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ କରି ଦଶରଥଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ରକ୍ତହୀନତା ଏକ ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା ଭାବେ ଦେଖାଦେଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 64,000 ଶିଶୁ ରକ୍ତହୀନତାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ 64% ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତହୀନତା ଦେଖାଯାଉଛି ବୋଲି ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାରେ ସୁଧାର ଆଣିବାକୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରକ୍ତହୀନତା ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ବାରିପଦାର ସର୍ବପୁରାତନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟୀ ଖେମଜି ଗ୍ରୁପର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କମ୍ପାନୀ। ଲାଭାଂଶ ଅର୍ଥାତ୍ CSR ପାଣ୍ଠିରୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଆଗଭର ହୋଇ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବାରିପଦାର ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ଭବନ ପରିସରରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦୁଃଖବନ୍ଧୁ ନାୟକ। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର କିଶୋର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦୁଃଖବନ୍ଧୁ ନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ 2ଟି ସଚେତନତା ରଥ ମଧ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ରଥ ମଧ୍ୟରୁ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ 26ଟି ବ୍ଲକ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଜନସାଧାରଣ
को सचेतना सृष्टि करिवो। समस्तଙ୍କ सहयोगरे मयूरभंज जिलार रक्तहीनतार शिकार होइतिबा महिला और शिशुमानଙ୍କୁ रक्षा करा जाय पारिबो बोली जिला प्रशासन पक्षरु आशा करा जाउछि। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिबारु आपनकु अशेष अशेष धन्यवाद।